बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1112 तहसील पत्तोकी के अहलकारों के माहाना फिजिकल टेस्ट और तहरीरी इम्तहान का इनेकाद। तमाम रेस्क्यू अहलकारों की शिरकत। फिजिकल टेस्ट का मकसद रेस्क्यू अहलकारों की फिटनेस को बरकरार रखना है। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1112 तहसील पत्तोकी के तमाम अहलकारों के माहाना फिजिकल फिटनेस टेस्ट और तहरीरी इम्तहान का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1112 के ऑफिस में मुनक्किद किया गया, जिसकी क़यादत रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पत्तोकी राबिया खलील, स्टेशन कोऑर्डिनेटर मोहम्मद एजाज और तमाम शिफ्ट इंचार्ज ने की। फिजिकल टेस्ट और तहरीरी इम्तहान में तमाम रेस्क्यू अहलकारों ने भरपूर हिस्सा लिया। टेस्ट में 1 मील का फासला 7 मिनट में तय करने के साथ साथ जिस्मानी मशकें और तहरीरी इम्तहान भी पास करना ज़रूरी था। इस मौके पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पत्तोकी राबिया खलील का कहना था कि माहाना फिजिकल टेस्ट मुनक्किद करवाने का मकसद रेस्क्यू अहलकारों को जिस्मानी तौर पर फिट रखने और तहरीरी इम्तहान के ज़रिए अहलकारों के इल्म में इजाफा करना है, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में मुतासरीन को बेहतर अंदाज में रेस्क्यू करने के साथ साथ बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जा सके। रुख करते हैं पेशावर का। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक PK रहीब सेंटर एसोसिएशन वाले सरापा एहतजाज हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर क्लब के सामने। यहाँ पर KPK रहीब सेंटर एसोसिएशन के तंजीम के तमाम काबिना KPK की मौजूद है। यहाँ उसके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, जिसकी वजह से उसने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और हमसे बातें भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हकीम खान है और सूबाई ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एसोसिएशन का सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज किस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये पेशावर ड्रग फ्री मुहिम जो शुरू हुआ था, या अभी जो पूरी सूबी में इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दे चुकी है वज़ीर आला साहब, इनके लिए मेरिट सेंटर का चेयरमैन हूँ। और आज जिस हवाले से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि जो अभी KPK में मुहिम चल रहा है ड्रग्स के हवाले से, तो उसमें मतलब उन्होंने कुछ चंद सेंटर है उसको लिया। शाह मैं सूबाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ KPK रिहेब सेंटर एसोसिएशन का। और जो हमारे बड़े थे जनरल सेक्रेटरी और बाकी लोग थे जिन्होंने जो फैसला किया था यहाँ पे जो ये पेशावर में जो ड्रग फ्री मुहिम चल रहा है उसके बारे में, और तो बात तो बहुत हुई, लेकिन मैं एक बात कहूँगा इन लोगों से कि KPK के लिए ये जो ड्रग के लिए ये प्रोजेक्ट निकाला था वो तो 3 सेंटरों पे नहीं है, इसमें बहुत लोग हैं, इसका बहुत मेहनत। मेरा नाम तैमूर है, अलदवा वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। और हमारा यही ख्वाहिश है कि मेरिट पे काम हो जाए और जो यूनियन है उनके साथ जिंदगी के तरफ वापस लौट आए। इस प्रोजेक्ट को कमिश्नर साहब ने बहुत नेकियत से शुरू किया था, जिसके नतीजे में सैकड़ों उजड़ी हुई घर दोबारा आबाद हो गए। आज यहाँ पर जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इसका मेन मकसद ये था कि पेशावर में जो ड्रग्स फ्री मुहिम चल रहा है, इसमें कुछ मंजूरी नज़र ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्रोजेक्ट दिया गया है, तो हम उनके भी खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे एसोसिएशन मेंबर्स है 73+ ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इनको भी हिस्सा देना चाहिए। अभी जो 700+ पेशेंट्स वो मुख्तलिफ रिहेब्स को कमिश्नर पेशावर और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दे रहे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ एसोसिएशन के मेंबर्स हैं तो उनको भी इसमें हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि इनकी भी काफ़ी मेहनत है, इनकी काफ़ी कुर्बानी है। और KPK के लिए और स्पेशली पेशावर में जब भी मुंशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई है तो इन रिहेब्स ने उनमें भरपूर साथ दिया है। हासिलपुर से मोहम्मद याकूब रज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर चौधरी नईमुद्दीन वड़ाइच उम्मीदवार कौमी असम्बली के सेक्रेटरीट से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने की। बहावलपुर चौक में बड़ी भरपूर रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत अली ज़ैन बुखारी ने की। रैली से चौधरी खालिद कामरान, हाजी मोहम्मद काशिफ अयाज, चौधरी अशरफ साजिद हंजरा, अली ज़ैन बुखारी, खलील अहमद बादशाह और दूसरे रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि पूरे मुल्क की तरह आज हासिलपुर की आवाम भी सड़कों पर निकल आई है। इमरान खान ने जब भी एहतजाजी धरने की कॉल दी तो हासिलपुर के गैवर आवाम उनकी आवाज़ पर लब्बई कहते हुए तैयार बैठे हैं। कहा कि महंगाई के तवासत से तबके का कचूमर निकल दिया। बिजली के भारी भरकम बिलों की वजह से लोग अपनी जमा पूंजी जेवरात जानवर वगैरह फरोख्त करने पर मजबूर।
महंगाई ने मजदूर तबके की कमर तोड़ दी, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। इलावा अजीज शहर से कई मकामात से रैलियां निकाली गईं जो बहावलपुर चौक पर इकट्ठी हो गईं। आरिफवाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में भी चहलम शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अंजुमन असना अशरा के ज़ेर एहतमाम मरकजी इमाम बारगाह डी ब्लॉक से बरामद हुआ। आरिफवाला में अंजुमन असना अशरा के ज़ेर एहतमाम चहलम शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मरकजी इमाम बारगाह डी ब्लॉक से जुलूस बरामद हुआ जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जना चौक पहुंचा, जहां नमाज मजलिस मुनक्किद हुई। नमाज ज़ाहरीन के बाद जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब मोहल्ला शमसाबाद में इख्तिताम पजीर हुआ। जलसे के रास्तों पर अज़ादारों के लिए लंगरों न्यास और पानी की सबीलें भी लगाई गईं। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वटू समेत DSP सर्कल शबीर वडाइश, तहसीलदार और SQ 1112 के अहलकार भी जुलूस में मौजूद थे। रुख करते हैं हबीबाबाद का। चूचक रोड पर हबीबाबाद 30 से ज्यादा देहात की वाहद गुजरगाह है जो तमाम देहात को शहर से मुंसलिक करती है। अरसा दराज से ये रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और सरकारी अस्पताल इसी रोड पर वाक़या है, मगर जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी स्कूल अस्पताल के सामने बने गटरों में और घड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों और अस्पताल में आने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मोटरसाइकिल और रिक्शा भी पानी में फंस जाता है। इंतजामिया और मुंतखब सियासी क़यादत के बारहा नोटिस में लाने के बावजूद अभी तक इस संगीन मसले का कोई मुनासिब हल नहीं निकाला जा सका। मौजूदा मुआशी मसाइल ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। वहाँ की आवाम अपने बच्चों के स्कूल और मरीजों के अस्पताल तक रसाई को भी इंतजामिया की गफलत ने नामुमकिन बना दिया। रोटी, कपड़ा और मकान का ख्वाब तो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। आवाम अपने इलाकाई क़यादत से मुतालबा करते हैं इस रोड की जल्द अज जल्द तमीर को मुमकिन बनाकर आवाम को इस तकलीफ से निजात दिलाई जाए। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना इंतखाबात का अमल इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक अमल में लाया गया। इलेक्शन कमीशन के हतमी फैसले के मुताबिक जाहिर शाह सदर, शाह रियाज सीनियर नायब सदर और जॉन मोहम्मद नायब सदर का मुकाबला कामयाब करार पा गए, जो 1 अक्टूबर 2022 को अपने अपने ओहदों का चार्ज संभालेंगे। इसके अलावा मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कारपोरेट ने सरबुलंद खान, मुख्तार अली, निहाद अली, सुल्तान अल आरिफैन, उमर मासूदुर रहमान, किस्मत अहमद, जबकि एसोसिएट से मोहम्मद जान, मोहम्मद अयूब, नुमान हुसैन, हाजी मोहब्बत शाह, शाहजी मुराद अली और जुल्फत शाह बिलमुकाबला कामयाब करार पाए। और इधर वजीराबाद में गखड़ जीटी रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रक में टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाम बहक हो गई। जाम बहक होने वाली खातून उस्मा नवाही गांव मटावा की रिहायशी 4 बच्चों की मां बताई जाती है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू हुकाम ने नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद अफजल कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं शेरगढ़ का, जहां पर नामालूम नाश बरामद हुई। शेरगढ़ के नवाही गांव मुस्तफाबाद के मुल्हका नहर से तैरती हुई नामालूम नाश बरामद हुई। लोगों ने तैरती हुई नाश को देखकर पुलिस थाना शेरगढ़ को इतला दी। SHO थाना शेरगढ़ मोहम्मद फैसल जोया ने अपनी पुलिस टीम और लोगों की मदद से नाश को नहर से निकाल लिया। नाश की फिलहाल शनाख्त ना हो सकी। पुलिस थाना शेरगढ़ ने नाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हासिलपुर से याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सुप्रीडेंट पुलिस सर्कल हासिलपुर राना अकमल रसूल नादिर SHO थाना सिटी हासिलपुर राव शहजाद बाबर ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर इबादत निसार की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। इन माशरती नासूरों के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई करके 5 किलो 460 ग्राम 460 लीटर देसी शराब बरामद करके 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मंशियात फरोशों में एक औरत भी शामिल है, जिससे 2 किलो 400 ग्राम चरस बरामद की गई, जबकि मुल्ज़िमान फिरोज से 2 किलोग्राम चरस, जावेद से 520 ग्राम चरस, शराज से 320 ग्राम, रऊफ से 320 ग्राम चरस, इमरान से 60 लीटर शराब बरामद की गई। SP राना अकमल रसूल नादिर ने कहा कि SHO थाना सिटी राव शहजाद बाबर और उनकी टीम ने मंशियात फरोशों के किला कमा के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू किया, उसके दौरस नताज सामने आ रहे हैं। उनकी कारकर्दगी काबिल तहसीन है। मंशियात फरोशी के धंधे को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। एक और खबर है हासिलपुर से। मोहम्मद याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीडेंट पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट साजिद हसन चौधरी DSP मुख्तार अहमद की हिदायत पर जिले भर में तमाम पेट्रोलिंग पुलिस पोस्टों पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जराइम पेशा अनासर, इश्तिहारी मुल्ज़िमान, सरकाशुदा व्हीकल की चेकिंग का अमल शुरू कर दिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस मज़कूरा हिदायत पर अमल करते हुए समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी, जिसके दोरस नताइज सामने आने लगे।
पेट्रोलिंग पोस्ट पुल पटियालवाला ज़िला बहावलपुर की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए चेकिंग के नतीजे में कई इश्तिहारी मुलज़िमान और जुर्म पेशा अनासर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद शफी ASI भट्टी ने ऐप के जरिए चेकिंग के दौरान गुज़श्ता 2 साल से इश्तिहारी मुलज़िम मोहम्मद आसिफ वल्द गुलाम मुर्तज़ा को मराई सकना चक मदरसा ज़िला बहावलनगर को गिरफ्तार कर लिया। थाना सुंदर ज़िला लाहौर को चोरी के मुकदमे में अरसा 2 साल से मतलूब था। पोस्ट इंचार्ज शबीर हुसैन सब इंस्पेक्टर ने कहा कि पेट्रोलिंग पुलिस ज़िला बहावलपुर के सरबराह DSP चौधरी बुख्तियार अहमद ने पेट्रोलिंग पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सहूलियात मुहैया की। रोज़ाना की बुनियाद पर की जाने वाली चेकिंग की बदौलत मुलज़िमान इश्तिहारी और चोरी शुदा गाड़ियों की रिकवरी अमल में लाई जा रही है। रुख करेंगे शिकारपुर का, जहां एहतजाज किया जा रहा है। बारिश मुतासरीन की जानिब से इंसामिया पर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम। घड़ी यासीन तहसील के मुख्तलिफ यूसिस नम शरीफ, नौशहरों अबड़ो कंधर के गाँव गुलाम हुसैन जाफरी, गाँव अब्दुल कादिर जखरो, गाँव रहीम आबाद जुमाली, गाँव जान मोहम्मद रिंद के बारिश मुतासरीन ने जमात उलमा इस्लाम तालुका घड़ी यासीन के हमरा मौलाना शफीकुल रहमान पठान की सरबराही में प्रेस क्लब घड़ी यासीन में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इंसामिया पर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए आला हुकाम से अपील की कि हमारे गांव से पानी की निकासी करवा कर टेंट, राशन और मज़ीद सहूलियात फ्राहम की जाएं। और इधर डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद को DC आबिद अली शेख के हुक्म के मुताबिक तहसील कब्बो सईद खान के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खास खेली की काविशों से सैलाब मुतासरीन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से राशन तकसीम किया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में हामला खवातीन और बच्चों की नोशोनुमा के लिए भी सेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खास खेली ने पूरे इलाके का दौरा करके सैलाब मुतासरीन से घुल मिल गए और सैलाब मुतासरीन का परेशान हाल भी किया। इस मौके पर ऑन न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उनका कहना था कि जब तक एक भी सैलाब मुतासरीन राशन के लिए रहता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद को DC आबिद अली शेख के हुक्म के मुताबिक तहसील कब्बो सईद खान के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खाशखेली की काविशों से सैलाब मुतासरीन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जानिब से राशन तकसीम किया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हामला खातून और बच्चों की नशोनुमा के लिए भी सेशन किया और असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खाशखेली ने पूरे इलाके का दौरा करके सैलाब मुतासरीन से घुल मिल गए और सैलाब मुतासरीन का पुरसा हाल भी किया। उस मौके पर ऑन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इनका मजीद कहना था कि जब तक एक भी सैलाब मुतासरीन राशन के लिए रहता है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कैमरामैन जफर अली अबड़ो के साथ शकील अहमद बिरोई, ऑन TV न्यूज़ शहदाद कोट। खबर है साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल प्रेस क्लब के सामने जिला साहिवाल के हेल्थ के PHFMC सैकड़ों मुलाजमीन का 18 साल से मुस्तकिल ना करने पर एहतजाज और रैली निकाली गई। मुलाजमीन 18 साल से बेसिक हेल्थ यूनिट्स में मुलाजमत कर रहे हैं। रैली प्रेस क्लब से DC ऑफिस तक निकाली गई। शुरा का मुस्तकिल ना करने पर काम छोड़ हड़ताल करेंगे। जी बिल्कुल, साहिवाल के बेसिक हेल्थ यूनिट्स पर काम करने वाले हेल्थ मुलाजमीन का 18 साल से मुस्तकिल ना करने पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज और DC ऑफिस तक रैली निकाली गई। मुलाजमीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से अपील करते हुए कहा, 18 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सीटों पर काम करने वालों से अब PRSP के मुलाजमीन को PHFMC रेगुलर किया जाए। अगर हमारा ये मुतालबा पूरा ना किया गया तो 26 सितंबर को 14 इस्लाम में जिला लेवल पर प्रेस क्लब से ऑफिस तक एहतजाज किया जाएगा और 7 अक्टूबर को 14 इस्लाम में तमाम हेल्थ फैसिलिटीज़ के काम को बंद कर दिया जाएगा। 10 अक्टूबर को पंजाब असम्बली के सामने पुरअमन धरना दिया जाएगा। जब मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। एक और खबर है आरिफ आला से। मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ आला अजहर तारिक वट्टू ने THQ अस्पताल का सरप्राइज विजिट किया। उनके हमरा MS THQ राना साजिद और दीगर अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने THQ के तमाम वार्ड का दौरा किया। इलाज मुआवजे के सिलसिले में आने वाले मरीजों से THQ में मिलने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ आला अजहर तारिक वट्टू को MS राना साजिद ने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात दी जा रही हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अस्पताल के नज़दीक कब्जा ग्रुप से करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन वगज़ार करवाई जाएगी। इस मौके पर अस्पताल आने वाले मरीजों ने MS राना साजिद और असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वट्टू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतरीन सहूलियात देने पर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं।
سرائے مغل تھانہ پولیس نے SHO تھانہ سرائے مغل نصراللہ بھٹی کی زیر نگرانی کارروائی کرتے ہوئے کیمیکل سے تیار کی جانے والی شراب کی 212 بوتلیں برآمد کر کے 2 ملزمان گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ تھانہ سرائے مغل پولیس کو مخبر نے اطلاع دی کہ ڈوڈے میں کیمیکل سے شراب تیار کی جا رہی ہے۔ SHO تھانہ سرائے مغل نصراللہ بھٹی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 212 بوتلیں شراب اور 2 ملزمان عامر مسیح عمران سے موقع پر گرفتار کر لیا، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ SHO تھانہ سرائے مغل نصراللہ بھٹی نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، منشیات فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ضلع محکمہ بہبود آبادی ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام ورلڈ انٹرسپشن ڈے کے حوالے سے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع دفتر بہبود آبادی ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام ان کے آفس میں عالمی یوم کے موقع پر آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس پلاننگ سیف الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ضلعی آفیسر بہبود آبادی ہما مہدی لغاری نے عالمی یوم کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد جنید جتوئی، مینیجر وومن ڈیولپمنٹ انیسہ فاطمہ اور دیگر نے عالمی یوم کی مناسبت سے اظہار خیال کیا۔ سیمینار میں علماء کرام، کمیونٹی ورکرز، مرد اور خواتین نے شرکت کی۔ شرکاء میں معلوماتی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس پلاننگ سیف الرحمان نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسائل کے مطابق خاندان کو تشکیل دینا ہے۔ آبادی میں توازن صحت مند اور خوشحال خاندان کی ضمانت ہے۔ ضلعی آفیسر بہبود آبادی ہما مہدی لغاری نے کہا کہ کنٹراسیپٹو پرویلنس کے حوالے سے DG خان کی شرح کم ہے، آئندہ 5 سال کے دوران 34% سے شرح 44% تک لے جانا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد جنید جتوئی نے کہا کہ سیمینار کے پیغام کو حلقہ باب تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ مینیجر وومن ڈیولپمنٹ انیسہ فاطمہ نے کہا کہ حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ منیر احمد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وسائل کے متعلق آبادی نہ ہونے سے معاشی اور معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر پر آئی ہوئی بے بس، مجبور، لاچار، بے سہارا عورتوں کو پریشان کرنا بند کرو۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آئے ہوئے 25 اور 1 لاکھ لاچار بے بس بے سہارا عورتوں کے پیسے ہیں۔ ان عورتوں کو مختلف طریقے سے پریشان کرنے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بیٹھے ہوئے ڈیوائس ہولڈر اور ان کے چھوڑے ہوئے جیب کترے، انہوں نے عورتوں کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو لاچار بے بس بے سہارا عورت ہے اس کا فنگر میچ نہیں ہوتا، اس کے 25.50 ہزار روپے نہیں آتے، اور جو عورت 1000، 2000، 3000، 5000 جیب کتروں کو ڈیوائس ہولڈر کے کہنے پہ دے دیتی ہے، اس کو اچھے کمرے میں بٹھا کر عزت اور احترام اس کا فنگر میچ کر کے 20,000 اور 40,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ٹنڈو محمد خان آئے ہوئے لاچار بے بس بے سہارا عورتوں کو گندا پانی پینا پڑتا ہے۔ لاچار بے بس بے سہارا عورتیں 20 کلومیٹر پیدل سفر کر کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ٹنڈو محمد خان میں پہنچتی ہیں۔ وہاں پہ صبح سے لے کر شام تک بھوکی پیاسی بچے چھوڑ کر انتظار کرتی ہیں کہ کب ان کو آواز آئے گی، لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈیوائس ہولڈر انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ان کے پاس ہمارا جیب کترا پہنچے گا۔ جیسے ہی اس عورت تک جب جیب کترے پہنچتے ہیں تو اس عورت کا آرام سے آئی ہوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم 20,000 اس کے ہاتھ پر رکھ دی جاتی ہے۔ اور ادھر گوشرا میں انجوائے لینڈ کے زیر اہتمام GIZ کے اشتراک سے آواری ہوٹل لاہور میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل میگا ایونٹ میں بھی گوشرا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے صحافی محمد ناصر صدیق کو بہترین کارکردگی پر گوشرا کی سیاسی سماجی شخصیات چودھری فیض رسول فیصل، صدر پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن چودھری منصور بھنگو، صدر انجمن تاجران چودھری ندیم بابر، چیئرمین اقلیتی برادری اور مہر تجمل حسین، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل نے محمد ناصر صدیق کو پھولوں کا ہار پہنایا اور مبارکباد پیش کی۔ جی بالکل، گوشرا انجوائے لینڈ کے زیر اہتمام GIZ کے اشتراک سے آواری ہوٹل لاہور میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل میگا ایونٹ میں بھی گوشرا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے محمد ناصر صدیق کو بہترین کارکردگی پر گوشرا کی سیاسی سماجی شخصیات چودھری فیض رسول فیصل، صدر پنجاب پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن منصور بھنگو، صدر انجمن تاجران اور ندیم بابر، چیئرمین اقلیتی برادری مہر تجمل حسین، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کی جانب سے محمد ناصر صدیق کو بہترین کارکردگی پر پھولوں کا ہار پہنا کر دلی مبارکباد دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ہم صحافی محمد ناصر کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان فیڈریشن آف میڈیا اینڈ جرنلسٹ رجسٹرڈ باڈیز ضلعی اور تحصیل سطح کے عہدیداران کو گوہد پور آفس میں تعارفی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں اہم امور اور صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ صحافیوں کی علمدار تنظیم پاکستان فیڈریشن آف میڈیا اینڈ جرنلسٹ رجسٹرڈ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ اور تحصیل سطح کے منتخب نمائندوں کی تعارفی میٹنگ کا انعقاد سیالکوٹ گوہد پور آفس میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ بار
ڈسٹرکٹ صدر عمر بٹ نے کی، جس کی نگرانی تحصیل صدر رانا آفتاب نے کی۔ میٹنگ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد تمام عہدیداران نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فیڈریشن کے اعزاز و مقاصد بیان کیے، جس پر تمام عہدیداران نے اتفاق رائے سے ایجنڈے پر متفقہ رائے پیش کی۔ صحافیوں کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ تمام عہدیداران نے PFMJ کے پلیٹ فارم سے صحافیوں کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر تحصیل صدر رانا آفتاب چودھری، محمد آصف جٹ پھلروان، روبی عقیل شاہ، ریحان سرور چاہبہ، میاں امجد عادل، ملک چودھری، ولید غضنفر علی، محمد عثمان اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ پھول نگر پاکستان تحریک انصاف ورکرز کنونشن ضلع PTI قصور قائد صدر ضلع قصور سردار طالب حسن نقی، MNA سردار محمد آصف نقی، صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب پیر مختار احمد، رانا اسلم خان اور MPA میاں ہمبل کا نے کثیر ورکرز کے ساتھ کنونشن میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ کہا کہ ہم عمران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، کب ہمیں احتجاج کے لیے کال کی جائے گی۔ عوام کا جمع غفیر، پھول نگر اور دیگر شہر سے آنے والے تمام معزز مہمان گرامی کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ مقررین نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ آج امپورٹڈ حکومت دیکھ لی ہے، عوام ان کے خلاف ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ 5-6 ماہ میں انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی کہ غریب سے ایک روٹی کا نوالہ تک چھین لیا، بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ مقررین نے اپنے بیان میں کہا کہ اتنے بڑے حال میں عوام پوری نہ آ سکی، اس سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ شہر عمران خان اور نقیوں کا ہے۔ مستقبل کے لیڈر سردار احمد ایاز نقی نے PTI ورکر سے معذرت کی، ہمیں اندازہ نہ تھا کہ کارکنان کا اتنا زیادہ رش ہو جائے گا، ورنہ اسٹیڈیم میں انتظامات کیے جاتے۔ آخر میں انہوں نے پھول نگر اپوزیشن لیڈر اصغر جویا، تحصیل یوتھ ونگ کے صدر فہیم جویا، رانا بدر جمیل، سابق کونسلر رانا احمد حسن خان، رانا سید جمیل، قدرت اللہ جویا کا بھی شکریہ ادا کیا، جو سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ پنڈال میں تشریف لائے۔ کارکنان نے MNA سردار طالب حسن نقی اور عمران خان کے حق میں نعرے لگائے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے رہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں حبیب آباد کی جانب۔ بیورو چیف محمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد لالہ زار کالونی میں سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، نالیوں اور گٹروں کا گندا پانی گلی بازاروں میں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا۔ حبیب آباد میں لالہ زار کالونی میں سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا، سیوریج کے ناقص انتظامات کی وجہ سے سیوریج کا گندا پانی گلی بازاروں میں جوہڑ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گٹروں کا بدبودار پانی جمع ہونے سے لوگ موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ نمازیوں، طلبہ و طالبات کا گلیوں سے گزرنا محال ہو گیا، جس کی وجہ سے علاقہ مکین گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے DC قصور سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمارا ادھر PC پڑی ہوئی گلی میں، لیکن وہ اتنے کروڑوں اربوں روپے لگانے کا کیا فائدہ اگر ایسے پانی گٹروں کا کھڑا ہوگا، بچے چھوٹے چھوٹے اس میں سے گزریں گے، بیماریاں پھیلیں گے، نہ نمازی گزر سکتا ہے نہ کوئی اور گزر سکتا ہے۔ ہمیں اگر یہ ادھر جانا ہو پیچھے سے ہم اوپر والی گلی سے آتے ہیں، بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ اگر ایسے ہی کرنا ہے ہمیں بتا دیں، پھر آئندہ سے ہمارے گھروں میں ووٹ نہ مانگنے ہیں۔ اسکول جانا ہوتا ہے، ہم روز ہی ایسے کرتے ہیں کہ انہیں بائک کے اوپر لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ گزرنے کا کوئی نظام نہیں ہے، لوگ آتے ہیں یہاں پہ، سوسائٹی والے آتے ہیں، وہ پائپ ڈالتے ہیں اور تصویریں کھینچ کے چلے جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے۔ اور ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یہ اگر PC ڈال کے یہ کام کرنا تھا تو اس PC کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کاموکی کے نواحی گاؤں گونا اور نالا ڈیک میں 17 سالہ نوجوان ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی گونا اور نالا ڈیک میں مچھلیاں پکڑتے ہوئے نوجوان پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کاموکی بلال پارک کا 17 سالہ انعام الرحمان ولد غلام مصطفیٰ گونا اور سے گزرنے والی نالا ڈیک ہنجروالی کے قریب مچھلیاں پکڑتے ہوئے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نالا ڈیک پانی میں گرنے سے ہلاک ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی نالا ڈیک سے نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔